नमस्कार जय श्री जगन्नाथ। आज है पहली रज तो ए वर्ष रजरे मुझे घरे तो बाघर पर मोर यहाँ सेकेंड टाइम आम घरे रहा कारण जो इयर मो पुआ थिला मो पेटे तो मुझे इयर रही तो तापर यहाँ मोर सेकेंड टाइम तो यहाँ मम्मी ना एथरक तो रज हेले भी निजको सब कम करने को पड़ो तो तथापि भी मु रजरे रेडी हो जाइए तो सिंपल सा रेडी हो जाइए कारण जेहेतु अतिरिक्त गरम हो रोसई मास घरे रोसई करने गरम रे बहुत कष्ट तो मत आणिक ये सार्टा मो सान मम्मी देइचंदी कहले मम्मी नहांती मम्मी थिले तुमको दे था शाढ़ी पिंधापी तो से मु तुमको आणिक देइची मु मना करनी तुम पिंधि दिया तो से मु पिंधि देइची शाढ़ी तो शाढ़ी पिंधि सारी तो एबे जाऊँ मु पुआ शोची तो रजरे आज हूँ आमर बरा को मटर आलू तरकारी करी बोली नहीं रिफाइन तेल बिरी आ सुजी ता सहित अदा लुण टिके जुआणी आ भुसरंग पत्र बिना बरा पूरा अधूरा लंका मुझे बहुत कम कारण जेहेतु पुओ खाइब बोली आईपाई नहीं पाचिला लंका टिके कारण धड़ारे टिके नाली नाली देखा जे लंका पड़ी बोली तापर मुझे जीरा तो चली मुझे करने बरा ता सहित ये मोर हो जाइए मटर आलू तरकारी मु मटर आलू तरकारी करदे गाधेकिना आसी एपटे बसई देइछि कढ़ई सान मम्मी आणिक चकुली पिठा को मटर आलू तरकारी मुझे आज बन नी पिठा कारण मुझे जानी जेहेतु बापा अच्छा घरे आणिक समस्ते देवे ये मोर पूरा रेडी हो जाइए बिरी बैटर किनिया बिरी नाला घर मानने बिरी था तो देसी बिरीटा तो से बराटा बहुत सुंदर भाव में फुलूला और बहुत सफ्टनेस पूरा क्रंची भी होता तो एपटे मु बापा मामू को दे खावाई ये बापा और मामू बसी बरा और चकुली पिठा मटर आलू तरकारी खाऊले आमर रजरे बहुत सारा डिस्कसन चलता रजरे कौन हुए कौन हुए तो एमती सब कथबार्ता भितर एपटे बरा भी मोर हो जाइथिला सेपटे गोटे थर छाणी मो बापा मामू खाया देती यहाँ आउ गोटे भारी छाणुची कारण मु खाइबी पुओ खाइब आ सानमी जेहेतु देकी जाइछंदी पिठा तो तांको दीटा देवी मु बरा गोटे भारी बरा सैला थाक एटा पुणी सेकेंड भारी पड़ी कारण जेहेतु तले दादा मैंने अच्छा कहले जे खाइबू बोली तो से पुणी थे बरा रखी जी पुणी आउ थे रेडी करदेली ये तरकारी अच्छी तो अच्छा 4-5 जन दादा तो नहीं समस्त बरा और तरकारी देवी खायापी स्कूल पर रेडी 1942 भारत छाड़ो आंदोलन टाइम है 10टा 1947 जल्दी आ भारत और स्वाधीनता तू कोठू पड़े 10टा बाजी गलानी तो ये मुझे खाइबा तथापि आ गोटे भाई बरा पकई प्रथम खाईदिए तापर देवी कारण से गाधेनी गरम तो जो होची पाग रज पाग दे कि गरम प्रबल हो घर बिरी बरार जो टेस्ट मुझे सानमी पाख पड़े आसी सानमी मत दे गोटे रजरे रज पान खाया सहित सानमी मत फोकस द कैमरा पाद को सानमी मत नेल पॉलिश बड़दा लगेदेवे रजपान खाई रज बनईदे बाली पूजा आनी सानमी पूरा गोड़े छोट बेल पूरा नेल पॉलिश जमी फुल हाँ सानमी पूरा एकाधे गोड़े आज पूरा नेल पॉलिश फुल कर आगे रजर खाने 3 दिन तक नेल पॉलिश अलता तापर मडौथे पूरा एखिना रज सरी जाऊँगी लगे बेल होनी खाली टाउटाउ समय ना खाली चटाचट हो तमर आज रजरे कौन हम चिकेन हम चिकेन
ନା ରୋଷେଇ ବାସ ସାରି ସୁରିକିନା ଯିବି। ଏଇଠି ବର୍ଷାରେ ହେଉଛି ବା ଇଏ ଯିବ ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ଉତ୍ତର ହେଉଛି। କଲେଜରେ ଏ ବର୍ଷ ନୂଆ ପ୍ରଥମ କରି କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଠି? କ'ଣ ମାନେ ଏଇ ବର୍ଷ ହେଇଛି, କ'ଣ ହବ ଆମେ ଜାଣିନୁ, ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହବ। ବରପାଳରେ ବି ହବ ଏଥର। ଖାଲି ଗୋଟେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଦେଇ ଟିକେ ପଳେଇ ଆଇଲେ, କିନ୍ତୁ ପିଲା ତାଙ୍କର ବାଡ଼େଇଲେ ଆଉ। ପୋଡ଼ ପିଠା ଆଣିକି ଖାଇବ। ଆନ ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେବା, ତାପରେ ଖାଇବା କଥା ପଛେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଚିଙ୍କି ରଖିଛି ସେଇଆକୁ। ଧାନ ଖିଆ ହେଲା, ରଜରେ ଅଳତା ଲଗାଲଗି ହେଲା, ଆଉ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧା ପିନ୍ଧି ହେଲା, ରଜ ହେଲା। ପୋଡ଼ ପିଠା କାଟୁଛନ୍ତି, ତ ପୋଡ଼ ପିଠା ବି ଖିଆ ହବ। ଏଇ ତ ରଜ ଆଉ, ରାନ୍ଧ ବାଡ଼ ଖାଅ ପିଅ ରଜ ମନାଅ। ଖାଲି ଗାଁରେ ଟିକେ ଦୋଳିର କମି ରହିଗଲା, ହେଲେ ଦୋଳି ଯୁଗାଡ଼ କରିଦେବା ଆମେ ଆଉ ହେଲା, ଆମେ ଛାଡ଼ିବନି। ଆଉ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ବୋଲି ସାନ ବି ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସେ କାଟି କୁଟି ପୁରା ସଜେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ହବ ବୋଲି ଆଉ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାନ ବି। ଏଇଠି କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି ସାନ ବି ପୋଡ଼ ପିଠା। ମୁଁ ସବୁ ପୋଡ଼ ପିଠା ଖାଇପାରିବିନି, ମୁଁ ଖାଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବୁ ଯାକ ଧରିଦେଇଛି। ମୁଁ ଖାଲି ଖଣ୍ଡେ ଖାଇବି ଆଉ। ମୋ ମନ ଖୋଜୁଥିଲା ପୋଡ଼ ପିଠା ପାଇଁ, ଯାହା ହଉ ପଳେଇ ଆସିଛି ମାମୁଁ ଘରୁ। ସାନ ବି ବନେଇ ନାହାନ୍ତି, ସାନ ବିଙ୍କ ବାପ ଘରୁ ଆଇଛି। କ୍ଷୀର ପଡ଼ିଛି ନା? ହଉ, ପୋଡ଼ ପିଠା ଖାଇବା ହେଇଗଲା। ଏବେ ଦ୍ୱିପହରର ଖାଇବା ପିଇବା ଆୟୋଜନ ହବ। ଆମେ ଚାଲୁ ପୁଣି ଥରେ ବାଟଣ ବାଟିବା ପାଇଁ ଆଉ ପିଆଜ ରସୁଣ କାଟିବା ପାଇଁ। ପୁଣି ଦ୍ୱିପହରେ କ'ଣ ହଉ ଦେଖିବା ଆଉ। ଦାଦା ଯେହେତୁ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଦାଦା ଦେଇଛନ୍ତି ମଟନ ରଜ ପାଇଁ। ଏଇଠି ମଟନରେ ରହିଯାଇଛି ଚର୍ବି। ଇଏ ହେଲା ମଟନ, ମୁଁ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଆଉ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଗୋଳେଇକି ରଖିଦେଇଛି। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି ପିଆଜ ରସୁଣ ଅଦା। ପିଆଜ ରସୁଣ ଅଦା ଟିକେ ବଟା ହେବ। ତା ସହିତ ଏଇଠି ଆଳୁ ନେଇଛି, ଆକୁ ମୁଁ ସୋରିଷ ତେଲରେ ଭାଜିକି ରଖିବି। ତା ସହିତ ଏଇଠି ମୁଁ ସୋରିଷ ତେଲ ନେଇଛି। ଏଇଠି ମୁଁ ନେଇଛି ତିଖା ଲାଲ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ଯେହେତୁ ଭଲ କଲର୍ ଟିକେ ଆସିବ ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ତିଖା ଆସିବ। ପୁଅ ଖାଇବ ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ରାଗ ଏତେ ପଡ଼ିବନି। ଆଉ ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟା ମସଲାରେ ନେଇଛି ଗୁଜୁରାତି, ଅଳେଇଚ, ଡାଲଚିନି, ଲବଙ୍ଗ, ଗୋଲମରିଚ, ତା ସହିତ ତେଜପତ୍ର। ଆଉ ଅଳେଇଚ ଛେଚିକି ପକାଇଲେ ମଟନର ତରକାରୀର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ହୁଏ ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ହୁଏ। ତା ସହିତ ଜିରା ଟିକେ ନେଇଛି ଫୁଟାଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ଲୁଣ ହଳଦୀ। ଏ ହେଲା ଏତିକି ଜିନିଷ ଆମର ମଟନ ପାଇଁ। ମୁଁ ପୁରା ଏଇଠି ମଟନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପୁରା ମସଲା କଷିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଖାଡ଼ା ମସଲା ପକାଇକିନା ଏଇଠି ପିଆଜ ପକାଇ ଦେଇଛି। ପିଆଜ ଟିକେ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଇଗଲେ ମୁଁ ମସଲା ବାଟିକି ପକାଇବି। ମସଲା ବାଟିନି। ତ ଏଇଠି ମୋର ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆଳୁ ଭଜା ବି ମାନେ ହେଇଗଲାଣି। ବିନା ଆଳୁରେ ତ କୌଣସି ଜିନିଷର ସ୍ୱାଦ ହିଁ ନାହିଁ। ମାଛ ମାଂସ ମାନେ ତ ଆଗେ ଆଳୁ। ମଟନ୍ ମୁଁ ଖାଉନଥିଲି, ମୋ ମଟନ୍ ଖାଇବାର ରିଜିନ୍ ହେଲେ ସିଏ, କାରଣ ସିଏ ହିଁ ମୋତେ ମଟନ୍ ଖୁଆ ଶିଖେଇଛନ୍ତି ଆଉ ମଟନ୍ କରିକି ହିଁ ଖୁଆନ୍ତି ସବୁବେଳେ। ଯେତେବେଳେ ବି ମଟନ୍ ଆମ ଘରକୁ ଆସେ, ମୁଁ କେବେ କରେନି, ମୁଁ ସବୁ କାଟି କୁଟିକି ରେଡ଼ି କରିକି ଦେଇଦିଏ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ହିଁ ମଟନ୍ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇଥରକ ମଟନ୍ ମୁଁ କରୁଛି, ତ ଜଣା ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ତ ହେବନି କେବେ ବି। ତାଙ୍କର 100ରୁ ମୋର 50% ଚାନ୍ସ ଅଛି, ଯଦି ଟିକେ ହେଲା ଆଉ। ବାପା ସାଜିଛନ୍ତି ରୋଷେଇଆ, ମାନେ ମୁଁ ସବୁ ତରକାରୀ ଦେଲି, ମୋ ବାପା ଆସିଲେ ଟିକେ ହାତଟା ମାରି ଟିକେ ଡାନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଆଉ ଜଣେ ମୁଁ ଦେଖ ପୋଡ଼ ପିଠା ଖାଉଛି। ଧନ ପୋଡ଼ ପିଠା କେମିତି ଲାଗିଲା? କିଛି କହିବନି, କିଛି କହିବନି। ଷ୍ଟାଇଲ। ଏଠି ଆମର ମଟନ୍ ପଡ଼ିକି କଷା ହେଉଛି। କଷା ସରୁ ଦେଖିବା ଆଜି ବାପା କେତେ ତରକାରୀ କରୁଛି ଆଉ। ତରକାରୀ ସରିଗଲା? ହଉ। ଏପଟେ ମୋର ଭାତ ହେଇଗଲାଣି, ତ ମୁଁ ଏବେ ଯିବି ଭାତ ଗାଳିବି। ତ ତା ସହିତ ଏପଟେ ବସିଛି ଆମର ମଟନ୍ କଷା। ଦେଖିବା ଏବେ କେତେ ବାଟ ଗଲାଣି। ବାପା ଖାଲି କହିଦେଲେ ମୁଁ କରିବି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଧରେଇ ଦେଇକି ପଳେଇଛନ୍ତି। ନିଜେ ତାଙ୍କର ନାତି ସାଙ୍ଗରେ ଟିଭି ଦେଖିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଦେହରେ ଏବେ ତକ ଚର୍ବି ଆଉ ଟମାଟୋ ପକାଇନି, କାରଣ ଆଉ ଟିକେ କଷି ହେଇଗଲା ପରେ ତାପରେ ଯାଇ ଏଥିରେ ଚର୍ବି ଆଉ ଟମାଟୋ ପକାଇବି, ତାପରେ ଆଳୁ ପକାଇବି। ଏଇଟା ଆମର ପ୍ରେସର କୁକରରେ ସିଟି ମରା ହେବ। ଏବେ କଢ଼େଇ ପ୍ରେସର କୁକରରେ ଯେହେତୁ କଷିବାକୁ ଟିକେ ଭଲ ହେବନି ବୋଲି, ସେଥିପାଇଁ କଢ଼େଇରେ କଷା ହେଉଛି। କଷା ସରିଲା ପରେ ପୁଣି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେବ ଆମର ପ୍ରେସର କୁକରକୁ। 4ଟା ହୁଇସିଲ୍ ମାରିବା। ଏଇଟାକୁ 3 ନମ୍ବର ହୁଇସିଲ୍ ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ହୁଇସିଲ୍ ପରେ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇକିନା
पूरा प्रेशर कुकर सीटी मार सारा पर ये पूरा मटन तरकारी पूरा रेडी फर्स्ट टाइम मु करी तो ये देखिए कौन है बापा खाइला पर कहबे ना ना खाऊ हाँ कह बापा केमती कह कौ ना हाँ हाँ तुम जोई ठार के मार्क मिल कह हौ 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 एत बाट छुईला 100 छुईया केते बाट पड़े आसचु माँ पुओ खाइबापी तो ये पुओ बसची खायापी से किसी भी खाइबनी मु खाली झोल को आलू गोल देवी से खाइब तो से मटन ही गिड़ी पारिबनी मटन पूरा बढ़िया से सीझी जाइए पूरा पूरा गला पड़ेगा टंटी की पड़ेगा आ भीतर रस गलानी तो तंटी की बढ़िया लगला ना पतिदेव का हाथर स्वाद कौट ना कौटी जस्ट टिके कमे महसूस होजी